dayɛlɛ ni o ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔn n bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Sanga 25 fo bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu don kibaru dayɛlɛ wagati sera. A dagale wagati sera k'a dɔn k'a fɔ a da kun datugula turundulen don kaban tɔ ye k'a da jigin waasa ka don barama kɔnɔfɛ ye mun ye bi sɔgɔmada in na waati min na sanga 26 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ min ye Kanbila Yelekebugu Ɲɔsɔnbugu Wɔlɔdo ka susa fɔ ka jigin min ye Fɔnsura ka don min ye Kalifabugu commune kɔnɔ ka taa Jedugu Torondon Ciba ani Daba ka munumunu ka taa Jiwoyo Kolokani mara la ka munumunu tuguni ka na Bosofala Nɛgɛlakaw fɛ yen ni ka don Bawule Kungo da kɔnɔ ka taa Karankati ka susa fɔ Kita Kudu ani Budɔ fɔ ni ka segin Kokura ka na Diyo ani Jago ka tila ka n'u fori fɔ ka na Kanbilakaw ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen ye marabolo ye minnu tilalen don Kati ani Kolokani ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ Bɛlɛdugu ka susa fɔ Kita mara la a ye aw dansi bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana kɔnɔna lakanako bɛ cogoya jumɛn na ni jɔko in kɔnɔ jonitigilakaw ye wulikajɔ jumɛn kɛ Mali marabolo minnu bɛ yen ni dibi tun bɛ o lakanako kan ni dugudenw k'u kamana gan an bɛ wulikajɔ minnu sɔrɔla anw fɛ an ni dugu minnu ye hakili falen kɛ n'olu bɛ tabarikala fɔ an bɛ waati min na i ko sisan an bɛna nɛn don a la k'a larawe a ɲɛkisɛ kan ka bɔ yen nɔ ka taa min ye diɲɛ nansaratulo bilenw k'a dɔn sigi bɛ ɲini ka gɛlɛya Mali jamana u n'u ni ɲɔgɔn cɛ o kama nansaratulo bilen jɛkulu ka minisiri mun ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana kɔkanna ko ɲɛw ma olu bɛna jɛrɛ kɛ jasiraw fɛ bi minnu na Mali ni u cɛ bɛna kɛ cogo di dɛmɛ nasaratigɛ ni lakanako la ani ka taa se jakungo kɔnɔna jamana minnu bɛ lakanako bɛna kɛ cogo di ni tubabutulo bilenw lakanaw fɛ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na sisan dani nɔ ka bɔ o kɔnɔna la min ye radio ale cɔ ala don ɲɛnamaya na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ radio minnu bɛ yen ni an n'olu ye baara ɲɔgɔn ye an bɛ taasibila kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin olu ma bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la olu bɛna maana ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye Laginɛkaw ka douane ka se Mali douane ma tile fila in na u y'u tɛgɛ bila ɲɔgɔn tɛgɛ ka hakilina kura dɔw ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ farafin jamana tɔw dɔw kɛlen don CEDEAO kɔnɔ k'u ka da suwa anw ɲɛ kara o kuma Mali minɛnw bɛ don cogo di sira taama bɛ ani Laginɛ cɛ ɲɔgɔn ye mun kɛra o la o jaabiw bɔra ka ban sabula min bɛ tali kɛ kamiyɔnba 300 a n'a kunkanfɛn olu tun balilen don olu caman sera ka ladiriyaw sɔrɔ ka se ka don Mali kɔnɔ lahika la ani Laginɛ yɛrɛ fana kɔnɔ minɛn nasira la o kɛra nisɔndiya ko ye an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen datugu ni ka a bɔrɔ dasara ni cafubɔrɔ juru ye o bɛna kuncɛ ni fɛn min ye o ye groupe renouveau ɲɛmayaso a n'a cakɛla bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen ka kunungo kɛnɛ min kan na kumaso in ani sɛbɛnfura min b'a kɔnɔ ka taa se k'a dɔn télévision so a baara bɛ se ka hali bi yakubaya ka ni kura fiyɛ a la ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ maa tɛ suri ye bɛɛ nakun ye fɛn kelen ye i k'a dɔn groupe renouveau bɛ se ka wuli k'a jɔ kulu legelege sanfɛ cogo min na filɛbaw ni lamɛnbaw ka kanu kama hakilina caman bɔra o kɔnɔ o jaw bɛna yira aw la bi sɔgɔmada in na waati min na min bɛ tali kɛ saga ye 29 sɔrɔ radio Ciba radio Faso Ɲɛta radio La Voix de Bosofala radio Bɛlɛkan radio Bamakan i k'a dɔn fɔ kana se radio Renouveau FM ma ninnu bɛɛ lajɛlen radio ye Amadu El ka baaraw kɔnɔna la a sera ka baara kɛ ni maa minnu ye o kuma radio cɔ ala don ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa bɛ tu ni ta fɔ micro kɔfɛ fɔ ka taa se caméramaniw ma k'a bɛɛ lajɛlen k'i danse bi sɔgɔmada in na ye don dɔ ye tubabu ko chaque jour est une chance a y'aw bisimila. Mali kɔnɔna la yan nɔ fɛn min kun kɛlen don ka maliden kamana gan kosɛbɛ kabi k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale ka faga bɛna kuncɛ waati minnu na fɔ ka na se IBK yɛrɛ ka san hakɛ min tɛmɛna n'o ye san 7 ni buruburu ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ olu kɔnɔna la lakanako ale kɛra jɔrɔnako ye Mali kɔnɔ k'a kɛ maaw ɲinɛna kɔngɔ kɔ ka ɲinɛ minan kɔ k'a tɔ yɛrɛ kɛ sa e ni yɛrɛ de bɛ se ka lakana cogo di sabula Mali kɔni kɛra jamana ye batɛmɛ jamana sira ye k'a sabu kɛ bamanji kulu minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali dafɛ jamana cango Sahara ni cɛncɛn jakungo ninnu jamanaw kɔnɔna la k'a daminɛ Libi yanfanw fɛ ka na Algérie ka bɔ Mauritanie ka don Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ni o jamana bolofara minnu bɛ dancɛ bɔ fɛ anw ka jamana kɔrɔyanfan fɛ jugu sugu dɔ kɔni bɛɛ lajɛlen nana anw ka jamana kɔnɔ k'a kɛ maanifin sugu dɔw nana maa tɛ maa minnu yɛrɛ sugu dɔn dɔw k'olu nakun ye diinɛ kɛ dɔw k'olu b'a fɛ
olu ta jamana ka diw ma dɔw yɛrɛ fana ko olu b'a fɛ min ye sira ka bila olu ye olu ka ɲɛnamini fɛnw tɛmɛ sira n'o tani ka segin ni marifaw karatu sira o bɛɛ lajɛlen ka yiriwa dɔw yɛrɛ fana ko kɔrɔnyanfa yɔrɔ caman bɛ o mara taacogo t'olu kunna fa o kuma sigi ka kɛ waasa mara ɲɛ baaraw bɛ se ka sabati olu ka yɔrɔ la ninnu damada nana don ɲɔgɔn na ka fara somisɛnnin minnu bɛ ni olu fana baarandanya fɛ olu ta ye taa ɲini ye u bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila o jufa kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ de nana don ɲɔgɔn na k'o kɛ dɛngɛrɛnɛ min cokora Mali dara fɔ k'a kɛ an m'an kɔfilɛ an m'an ɲɛfilɛ k'an kɛrɛfilɛ an t'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ ye fɛn kelen min ye yani a ɲini k'a dɔn fɔlɔ Mali gɛlɛya ye mun kelen ye jɔn kelen m'a fɛ ka mun kɛ yala i k'a dɔn awa dɔrɔgu feerelaw de bɛ fɛ ka jamana ɲaami wa walima minnu bɛ fɛ jamana ka tila olu ta mara ka di u ma olu de b'a fɛ k'a ɲaami wa k'a b'o la fana fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye diɲɛ sebatigi jamanaw ye ni olu fana ka subahana mansiw ni kabila lawale jate dɔw y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔni ye ala yɛrɛ ka latigɛ jamana ye nafasɔrɔ sira caman bɛ jamana min kɔnɔ olu fana b'a fɛ u bolo ka biri jamana kunna ni bɛɛ lajɛlen ɲaamina jate la ka se ka na lakanabaliya bi an ka jamana kan minnu na bɛɛ ɲinɛna fɛn bɛɛ kɔ k'u ɲɛsin lakanabaliya ma mun kɔlɔlɔw kɛra sababu ye ka se ka Amadu Tumani Ture gɛn ka bɔ fanga na ka tila ka IBK yɛrɛ ka fanga o kisɛ kɛmɛ sarada la a murumuru caman bɛɛ lajɛlen ɲɛsin lakanako ma fɔ ka ɲinɛ kɛ jamana yɛrɛ jɔse tɔ dɔw kɔ ni dɔw yɛrɛ fana nan'u bolo bila a yɛrɛ nafolomugu daani tɔ min bɛ k'a bɛɛ lajɛlen tan ni k'a yɛrɛ kɛ ni u yɛrɛ ye o minnu dusuma kasa fana nana o IBK kelen gɛn ni ka bɔ fanga na hali bi o lakanako ni jamana maracogo la faranjɔrɔ fanga na danaya dara bandaw kan o min yɛrɛ welela ka bɔ a ka foro kɔnɔ o fana y'i jigi bi Mukutari Wani kan k'a kɛ ni hali bi ɲɛma sɔrɔ ko la Bizibaza nana paraw bilara olu fana senkɔrɔ joona fo k'a kɛ bi fanga yɛrɛ nana kalifa Asimi Goita la ale fana kɛlen don ka danaya da Choguel Maïga ani maa caman wɛrɛ kan minnu b'a la ka donatɛmɛ fanga ale baaraw la tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ bi fɛn min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya nin bɛɛ kɔnɔ o tun ye lakanako ye ka maliden gɛn ka bɔ a dayɔrɔ la ka maliden yɛrɛ kɛ i ko kungo kɔnɔ sogo i k'a dɔn i bɛ sigiyɔrɔnin min na maa marifatigi kɔni min na i se ni damayira kɛ ka maaw faa ka ta don i k'a dɔn dugu la ka ta don muso kɔnɔmaw la ka olu kantigɛ ka dɔw kɔnɔ fara ka ta don baganw nima la ka taa don jigiɲɔgɔnw na min yɛrɛ kɔni lakaranko ye bɛɛ guwan i kamana ka dugu caman bɛ taa kɛra k'o to juguw bolo an bɛ waati min na i ko sisan jatew y'a yira k'a fɔ donatɛmɛ fanga bɛ waati min na ko lakana bɛ ɲini ka sen sɔrɔ o dugu caman na dugu minnu bɛ yen ni a maaw kɔni da tun b'u ye sunɔgɔtiw ye fɔ k'u gɛn ka bɔ u dabolo kan ka na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ i k'a dɔn réfugié ye n'o ye ka bɔ i Jabala la ka na Jabala wɛrɛ la Bamako yɔrɔ caman minnu bɛ maɲumankow kɔni na dafɛ dugu ni dugu wɛrɛw la o nasiratigɛ la bi jate minnu bɛ yen an bɛ yɔrɔnin min na sisan o ye k'a fɔ lakanako kɔni o b'a la ka sen sɔrɔ o sanayɛlɛ kɛlen don tabarikɛla ye min jateminɛ kɛlen don maliden bɛɛ lajɛlen fɛ togoda ninnu fara i k'a dɔn hali duguba kɔnɔna kan sabula finitigilakaw ye kɛlɛ fɛɛrɛ kura o minnu sigi sen kan n'o kɛlen don sababu ye k'an ka cɛdenw kɔni bila ka marifa lakikaw ni kɛlɛminɛ wɛrɛ ani u ka cogoyaw yɛlɛmaba dɔw la k'u bila k'u ka don u ka n'u daga u ka dagaw kɔnɔ nka u yɛrɛ de ka yaala ka don kungo kɔnɔ k'a dɔn juguw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ta bɛ se ka don u la u wo kɔnɔ cogo min na o baara kɔni bɛ ka senba sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan mun yɛrɛ ka o kɛlen don jigisigi ko ye donatɛmɛ fanga kɔni taabolo nasira tigɛw la maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ka fara o kan ni ɲɛsira ka sɔrɔ o la jamana ka jɔsen bolofara tɔ minnu bɛ n'o ye jɛɲɔgɔnya ye ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalanko kɛnɛyako a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen olu baaraw fana ka se ka sen sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ waati min bɛ furancɛrɔ faga maaw bolo o de kɛlen don gɛlɛyaba ye min nana samasamali min yɛrɛ kɛlen don ka ɲagili sigi Mali yɛrɛ kannan na bi o min yɛrɛ b'an ladon i k'a dɔn diɲɛ selege naani kɛlen don ka jɛ dɛngɛrɛnɛ min ɲɛsin anw ka jamana ma ni o dɔ ye k'a daminɛ CEDEAO la an ka keleyatɔ min ni Mali ye a maa dɔ ye olu kɔni kɛlen don bi ka karanga da suwa an ka jamana ni u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'an ka nafolo bɔda sira caman bɛ olu datugu bɛɛ an ka jamana ye min gɛlɛya kɔni bɛ jamana kan an bɛ waati min na i ko sisan nka o bɛ n'a ta jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ ani jigisigikaw ni jigisigi kɛwalew ɲɛɲinini na baaraw bɛ se ka tɛmɛ yala cogoya min na o kama diɲɛ lakana bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ta gɛlɛya bɛ yen
do nazara munu nana olu be ke cogo di olu me ka ke cogo mi yala o ye ke cogo nyuma ye wa finitigi nyemo ya ira ka fo munu tumala ka andeme uniche uni baraji nga uka deme ta cogo mi be no te mali nguna va yele maka do la fana kele do atagele abai anga jamana ere kan amedoni mina iko bi o kama o sama samali ikado krikra wachicha le dugu jele do munu yere la tubabu bitawa uteta o kuma be sena o kama minye nazara problem nga kile ya toka ministry munu nyeshine do ko kana jamana ko nyoma olu na jere sigi bi sogmada na jere mu mina ke jasra kan ka do sama li fanga boyana mali finitigila ka kuraw ni jamana marabaw kele do ka tanin ko wore min jira yala tubabu nunu mina hakilina jumenta o ko ka o jere de bina daile bi sogmada na tubabu ble nunu ga de mesra munu me mali kono ubina ko ke chugodi teria sira nunu mina ke chugodi walma sira bawde bina fara ani nyanche ni be nyingali munu jabi bina soro ni kalwin kletan duru no be wo araban natama hakaja shinikene angoro sabula Emmanuel Macron mi France ka o ka masake ni aleye nasaratlo blonga keliato nunjuru mine bagaye bi olu koni go kubu ka hakilina labon fo ka finitigi la ka kisha ubina ke chugo mina jango finitigi bolo munu sigira no bi wele ko force takuba o ka ko ubina ke chugo di kenengere nyana malikono ani jajamana ko na la olu kuma ubina soro uka hakilina talon kofe araba na tanga ngunu konna la jamana do ko ningo ko chena eleni ka do ibi bisimla ma ka jamana na ika koto nige be mina nga ika koto nige te mina ko lu na jige bidono do ko and na soncho sila kata ka keneto irisi ka ubulo olu kana ika do yange udaga yoro ye ka olu joro mina ula ko lu ti jeno ba ira ka fo jerela hakilina obina ke fly nansara munu mina fo anga fereke anga na to kasinga tate nanya bla fasai minga di risika ye ona ke sabula ubina anjoro ta odun fana mina nafa ba kumaniya otu abu jamana nunu ma kuma kale do minye mali yere joro be nyinga joya korosa ka ke jese batigu yere dama mu metanyini na nu ke me kamali ke iko faranywanga pari mana jabi min ta kola ana o yenkani bela min nafaka boye jamana fa mauka laje je nyumanye malima o haklina o kasekata o wati na tawbina seka o choya o fana nyefo anyana o lakana ngo kele na sarate o la anya e ka fo bibi na machama bebi munu ya ira ko lakana mimbe na bala ka ke uka fere usigi senga ka demenyoanya keni jamana we jamana munu be nu ka demenyoanya gese u date jukoro olu be la nyine bi malide bala ka mi insabati na mbora okono anya foti ka donga fo anga jamana kono na la mi metalike karanga da shwali na strategela ko lagine ka ka duani wani malika duani olu ko ni tegedi nywa materia srado ke mina mali reka duani nyema ye lagine ka duani ma nyema ko ni bisimla no ye soro bosoli sabati bawye olu ko ni nana wati kunguru ni bara nyonya ke anga jamana kono haklina ba munu mbora kono claire flaw jabi do yera ka ba ye ka fo mali duani ni lagine duani ka barake tegedi nyama kono ka ke iko jamana kele wasa bolima fe undoni ni minenu yere ko ni sebe vura ko ani minenu mse ka tata gine ka ka pore la dangana yani no ya la chugo mina ani abolima fe nga se ka la 16 ningu bere ka do jamana fulano nun kono jate ya ira ka fo camion keme sababu nyanko olu sera ka lateme ndogo yala wasa mine kata lagine kana malila ni ikado sera munu mebo malila kata lagine o munu jate mine ere ko ni kara ministry so mi nyesine do duguta ko pa le yo baraw centigia munu na malidwani manyema na ka chedo yere munu saloke kase kata baraw jate mine kenan olu o kanana anya foti ko kunungo tunye arajo chwala dunye sabula minye malikon nala yara ka fo kuna funi oroka boko sebe ikado jamana joli barawla minye ikado ngafo faran bolo fara gwakulu sababa mimbe ni odoye ikado anga jamana nyema ya so gouvernement jamakulu katase ikado wasade umunu ye sharia tabaw ye foka security gila moma olu kofe kuna foni din na sera ko bina joro nani nana kuna foni di bolo fara do ya radio ye ni ya radio ko fo abitalike ikado barawalula abifo mima sensibilisation éducation distraction ni ikado kuna foni di no ye seka maso sigi munu mege sababu ye ka la familiality mauma kama kuna foni ani ninga mobla tabolo nyuma nga no iladamu nasratega ye ani ka seka mawo yere fari foni ikado ni blasrali folu ye ni bela jerele ye baraw ye munu me sabati radio so konnala malikonnala radio so hake munu me malikono jamana faso malita ani kenyere ya tawbi
yɛlɛma cogoya cogo bɛɛ lajɛlen don n'u la k'a daminɛ arajo k'a da kelen bɛ kunno fɔ k'a b'o la ka danganaya de a ka cɛrɛncɛrɛ kɛnyɛrɛyew ka yaala wa kɛnyɛrɛye arajo cogoyaw ka ca fana a bɛ fɔ min ma arajo commercialiw ni o ye arajo minnu bɛ yen n'olu bɛ danganaya ka nafolo ɲini ni ka sanni feere baara dɔw kɛ o kɔnɔna la olu bɛ ka taa se diinɛ arajo ma ani arajo minnu sigilen don sigida cogoya la ani arajo minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛnnen don i k'a dɔn awa kunnafoni di lakika olu ni a ɲɔgɔnna nin bɛɛ ye arajo suguyaw ye an ka jamanaw kɔnɔ minnu bɛ baara la cakɛda sigira ko min ma haute autorité de la communication an ko min ma haki ale min bɛ nin kumaso kofɔtaw ani kunnafoni sira wɛrɛ baaraw dala bɛɛ arajo yɛrɛ bi sɔrɔ ka sigi dugu kɔnɔ cogo di ani ni arajo sigira ka décharge jumɛn m'u bolo kan ka baara kɛ danganaya minnu kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen sariyaw latigɛlen nka jatew y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaba bɛ baara ninnu kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ arajo yɛrɛ kan ka dala bɛn ni taabolo sariya minnu ye arajo baaraba ni arajo tigi caman bɔlen don hukumu kɔnɔ k'a sabu kɛ dasako fɔ ani i k'a dɔn anw bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di hali n'o bɛ kɛ ka kuma di maaw ma olu ka maaw ɲɛnamini ka kalo ni bisibaza tigɛ o baaraw jate minɛlen nka arajo ni kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso minnu bɛ olu bɛ wuli ka jɔ la ɛlɛ ni arajo bɛ se ka bila u ka hukumu ɲuman kɔnɔ cogoya min na o baaraw ka se ka jidi yani an ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ an y'a dɔn o ɲɛnamali baaraw ɲɛnamana Mali fan caman fɛ kunungo minnu na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin arajo caman ma ɛlɛ ni an yɛrɛ ka denmisɛnniya kunnafoni daminɛ ni sisan cɛ an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka baara kɛ arajo minnu na a dɔw la ni an yɛrɛ kɛra a cakɛla gansan a degedenw ye ka kɛ cakɛla gansan ka kɛ i k'a dɔn ɲɛma mangani ye ka kɛ ɲɛmabaw ye fɔ bi ka se bi ma an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma waasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ kɔnɔ an y'a fɔ ten groupe renouveau ale maa ɲɛmaw k'a daminɛ tutigɛbaw ni bolofara ɲɛmayaso bɛ maa minnu bolo olu ni renouveau cakɛla bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo min ja kɔni filɛ aw ɲɛkɔrɔ ɲɔgɔn ye mun bɛ tali kɛ ka baarakɛlaw wele ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ baara taabolo kɔrɔw bɛ cogo di gɛlɛya jumɛnw bɛ ani fɛɛrɛ jumɛn jateminɛlen don gɛlɛyaw la ni an ye mun ni mun kɛ o bɛ se k'a to gɛlɛyaw ka duga ani baara hali bɛ a ka sankɔrɔta maaw kana fɔ i ma i sama ka tila k'a fɔ i sɔsan renouveau a y'a jeniyɔrɔ fin kunnafoni di cogo sugu bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ bi i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma nansarakan na maintenir le cap baara bɛ se ka to senna hali bi cogo di waasa hali bi sanayɛlɛ bɛ se ka sabati ka to kulu legelige sanfɛ kibaruya di nasaratigɛ la o baaraw kɔni sabatira min ye k'a dɔn laɲagali ni jonjo dɔw dira kɛnɛ kan minnu ye cakɛla fɛn o fɛn bɛ renouveau kɔnɔ min bɛ wuli ka jɔ min na i k'a dɔn k'a daminɛ su ani tile ni sɔgɔma joona ka bɛɛ ka baaraw jate minɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔ hakilinaw ta ka ɲɛsin bɛɛ ma ka tila ka wele bila bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la min ye cakɛlaw ye u ye hakilina in kanu kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a na dɔn k'a fɔ filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ ye wa nin ye laɲagali fɛɛrɛ bolo sigilen ye min b'a to hali bi maaw bɛ dɔ fara cɛsiri ani jiro ja o kan saga 43 coyi o bɛ i k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita ani a furumuso ka denbaya la fɔ ka se i k'a dɔn an ka jalatigiba fɛn o fɛn bɛ bi i k'a dɔn minnu cogoya yira kɛnɛ kan fanga dafiri la ani minnu bɛ dogo la n'olu bɛ jamana maracogo fɛɛrɛ bɔ k'a di dugutila fɛ o tuma olu de bɛ ye su fɛ dugutila fɛ araba kojo waati nka an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ saga nin waati hali n'u tɔgɔ bɛ to dugu la k'a dɔn u ni cɛsiri fasojɔ baara la Fanta Tumota wulikajɔ fɔlɔ minnu sar'o la ka fara ɲɔgɔn kan renouveau matin kɔnɔna la sɔgɔmada joona na o ye nin ye baara in ani gasi tɛ ban ni mobili i b'a dɔn ko b'a la n ka juru b'i la fɔlɔ mobili ma wuli ka ban a bɛ se ka i k'a dɔn gɔngɔn kɛ walima a bɛ se ka o bɛ dépend i tagacogo la n'an tɛmɛ dɔ se kɛra maa o maa ma kunnafoni nasaratigɛ la an b'a fɔ ko an bolo fila b'an kɔ k'a jira ko an b'i lamɛn. Mamadou Jara Araskebe ini sɔgɔma. Ma ni sɔgɔma n ka foli bɛ a ye renouveau lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Foli diyara n ye. Festival bɛna bila sen kan n'a bɛ wele festival reggae. N'Ala sɔnna ma. Yo kunnafonidila ye. Yalima i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ye wa? N b'i fɔ ka foli kɛ renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ a lajɛ ni ka a lamɛn fana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Foli diyara n ye. Ne ye directeur civil Mamadou Jara ye mais bɛɛ bɛ nɔ cogo min na o de Araskebe Mali fest reggae ne ye commission d'organisation président ye o kɔrɔ ye a ɲɛma dankan ye ne ye ni Ala sɔnna ma ɲinan san 2022 fɛn fɛn kalo kɔnɔ u bɛna kɛ feere kalo yɛrɛ kɔnɔ na o bɛna kɛ Mali fest reggae tako 17 ye waati jumɛn san n ko nin bɛna kɛ Mali fest reggae tako 17 ye
donc a bɛ n'a fɔ n'an ye an san 17 ye donc sa an bɛ tâche bila kɛ ni ka ɲɛsin Bob Marley ma ni a bangela february kalo tile 6 san 1945 Janaki kɔnɔna na donc n'i y'a ta k'a lajɛ Mali fɛsirige san o san a bɛ kɛ de ka tâche bila kɛ ni ka a ɲɛsin Bob Marley ma mais ni Ala sɔnna ma ɲinan ta lancement kɛla ni kalo tile 10 ni Ala ma basi kɛ kalo tile 24 25 fo ka taa 26 ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin kɔnɔna na. D'accord. Yalima ɲinan ta danfara ani san tɔw ta o ye jumɛn ye? Ɲinan ta danfara ni san tɔw ta danfara an bɛ se k'a fɔ ko a ka bon a ka jan kosɛbɛ ka taa ka n'i y'a lajɛ an ye kunnafonidilaw wele ka wele bila k'a ɲɛfɔ u ye kalo tile 24 o ye cérémonie d'ouverture ye fɔlɔ an ye ɲinan ta bakurubaya la yɛrɛ fɔlɔ min ka bon n'a bɛɛ ye o de ye national ni an ye ɲinan ta baara bɛɛ lajɛlen ta o thème de kan ka d'a kan Mali mago bɛ keleya na bi Kayi Kulukoro Segu unité nationale keleya unité nationale keleya ni o ye keleya ye donc ɲinan ta thème diinen don o de ma ni cérémonie d'ouverture kɛra ka d'a kan an ye wele bila ministère bonda fila ma olu kana fara an kan an ka jɛn ni baara kɛ conférence fana bɛ na kɛ autour de ça mais ni an bɔra o la kalo tile 25 balontan bɛ kɛ min bɛ kɛ Afrique kɔnɔna na c'est Arasa muso ani Ortem muso fana an ni olu bɛ na ka kɛ matigala pour que ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ mais ni o bɛɛ banna sufɛla fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musée kɔnɔna na ka taa fɛn min ye ka taa jaw bɔ ni ka a yira maaw la ni o ye projection de film ye o film ni Awadi DJ Awadi ni ale yɛrɛ o acteur principal ye bienvenue au Gondwana ni o bɛ les États-Unis d'Afrique ko farafinna bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen farafina ka jɛ ka kɛ jamana kelen farafina ka kɛ jamana kelen de ye frontière kana kɛ farafinjamaw ni ɲɔgɔn cɛ passeport kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ visa kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ de ko keleya ka se ka nati farafinjamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala sɔrɔ o projection de film bɛ kɛ au musée national k'o ja yira maaw la mais ni o banna an bɛ fɛn dɔ kɛ ni a bɛ fɔ ko sound system ni o ye Arasa Wajulu ye imam a Cheikh Araskibe ne yɛrɛ karamɔgɔlama n bɛna Arasa Wajulu kɛ maaw kun ka Ala ko fɔ ka rasaya fɔ ka politique rasafɛrɛni fɔ ka kuma Bob Marley kan ka kɛ ka fɔ reggae kan dɔ fana bɛ yen ale fana kan ka jouer sound system na mais an bɛna o tɔgɔ tɔ dogole la ka taa ka jamana in maaba dɔ don mais reggae ka di a ye a ko ale fana ye nin kɛ a taara jamais bɔ ka kɛ cogo min ale fana bɛ o ɲɔgɔn kelen de kɛ tuguni o kɛnɛ kan mais ni o baara bɛɛ lajɛlen baara ye a suba yɛrɛ ni o fɛn min an bɛ taa kɛ programme la o de ye nin kalo tile 26 san 2022 musée national kɔnɔ Bamakɔ depuis nɛgɛ kanɲɛ 19 n'a yɛlɛ k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen o bɛna daminɛ ka d'a kan ɲinan artiste 23 de bɛ yen artiste 23 o kɔnɔna i bɛ se k'a fɔ an ye artiste jumɛn ni jumɛn don i bɛ se ka dɔw fɔ an ye wa artiste burkina dɔw b'a la artiste ivoirien b'a la dɔw bɛ ka bɔ Faransi dɔw bɛna ka bɔ Faransi ka jamana caman i n'a fɔ jamana caman kɔnɔ Mali yɛrɛ fana kɔnɔ yan également artiste minnu bɛ yen reggae kɛ yan fana olu fana i n'a fɔ jɔn Fɔkɔ Dambele bɛ ye a don a kɛnɛ kan Azizi Wonder bɛ ye a kɛnɛ kan Ja Alibi ale bɛ ye a kɛnɛ kan fɛn min ye a tɔgɔ bɔra kɔnɔ lisi tɛ ɲɛkɔrɔ mais k'a jira k'a fɔ ko maa maa bɛ reggae kɛ Mali kɔnɔ yan an kɛnɛ ka wele bila a bɛɛ lajɛlen ma a kana a don a kɛnɛ kan mais danfara dɔ bɛ yen fana a bɛ daminɛ depuis nɛgɛ kanɲɛ 19 19 ka d'a kan dɔnkilidala minnu bɛ yen ni olu ma sanga sɔrɔ fɔlɔ ni u bɛ san kɛ matu wuli u ka selibaw kan an fana ko ɲinan reggae-dalaw minnu tɛ se selibaw kan minnu ye a daminɛ sisan maa kura dɔ kɔnɔ an fana bɛ fɛ ka seli dɔ di olu ma ɲinan seliba yɛrɛ ka sigi diinɛ bɛ olu ka na ka jouer caman ni olu bɔra yen fana tuguni alors minnu bɛ yen u b'a la mɛnna ni u dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ olu bɛ jouer mais danfara dɔ fana ye jumɛn ye ka d'a kan ɲinan orchestre fila de bɛ na les orchestres reggae qui va accompagner les artistes. Donc quand il y a des clubs ka pakasi kuturu bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka n'a ye Mali kɔnɔ a kana fara an ka akimaru yɛrɛ kan an ka orchestre kan an ka orchestre bɛ a daminɛ de 19h fo ka taga se 22h ma de 22h fo ka taga se 1h 2h du matin ma o ye orchestre filanan ye donc ni Ala sɔnna ma ɲinan kɔni Mali festival reggae la ko 17 la baara minnu bɛ na kɛ bakurubaya la o de filɛ mais Keleya kɔni an bɛ sɔrɔ don bala ɲinan ka d'a kan maa min bɔra
one love fana kiliya dɔ de ay kili aya n'a ye e ni ne o kɔrɔ ko an tɛ ka juguba kɛ ɲɔgɔn na jamana ka bon an bolo faso ka bon an bolo ala ka bon an bolo diinɛ ka bon an bolo diinɛ kungiya ka bon an bolo nce Mamadou Jara Araskebe ami merci Kantara kana ku dantigɛli janto la Amadu ne kɛnɛ tu bolo i ka tɛmɛ ni don kibaru ta ko filanan kunnafoni tɔ tora min ye seki kɔnɔna na i ka bɔ ka yira kanubagaw la maa seginni dantigɛ cogoya dulonnen don i taara cogoya min kan o kuma hakili la an taara bonya kɔnɔ an na segin bonya kɔnɔ aw bisimila kokura mun wulila sisan ni aw ɲɛ yɛrɛ tuma ko fɔlɔ walima minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ ka gɔrɔndɔ birifini jukɔrɔ bi hali bi n'a ka bi ko fini kolon ka kolo maa kolon ka kolo guloki kolon yɛrɛ ka kolo maa kolon ka kolo min ye guloki maa kɔrɔ k'a fara a bɛ fili sunukun na nka maa ma kɛ maa kolon ye k'a kɛ hohahoma yi ka so a bɛ fɔ k'i ka ala minɛ ni a ye sabula maninfin tɛ fili maninfin tɛ gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ hadamaden ka kɛwale fɛn o fɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ni hakili de ye waasa fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la cogo minnu na mun yɛrɛ fana garisɛgɛ donna muso kolonw na a ka so ni u ka kolo i k'a dɔn u yɛrɛ wulili yɛrɛ fɔlɔ o ye i k'a dɔn terrain kɔrɔ yɛrɛ lawulili ye a fana ka bɛɛ minɛ ni hakili ye k'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ ni a cogoya don a y'aw danse kibaruya ta ko filanan kɛnɛ kan Mali bilama bɛɛ cogo di bɛɛjɛ faga jɛmu faga k'a fɔ ten yala ale yɛrɛ bɛ ka ye cogo jumɛn na jamanadenw fɛ maa minnu bɛ bi ni faranjɛrɔ faga taabolo taacogo ye olu jimisira maa ye olu kɔni ko kow bɛ ka kɛ cogo min na o y'a kɛ cogo ɲuman de ye dan tɛ ka kari maa si la ko nka ko bila yɛrɛma min ni dasago fɔ sugu dɔw minnu tun bɛ kɔrɔlen ko fu de b'a la ka siri o danna o ye olu ka yeta ye minnu fana yɛrɛ bɛ bi ni ka bi donatɛ faga nana ni olu ma dogo olu ko nin tɛ faga ye faga min kan ka mɛn an kunna ko sabula nin ye waati gɛlɛn latɛmɛ faga de ye k'u ka se ka nin waati ni natɛmɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye olu bada y'a jira k'a fɔ donatɛmɛ faga baara taacogo tɛ olu kunna ko ye olu yɛrɛ fana ka jate la bi jɛmu faga kɔni tabiyaw b'a la ka tiɲɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn olu b'a fɛ k'u hakilinaw fɔ cogo min na ani a kan ka fɔ hukumu min na ko o tigɛlen don olu la wa a kɛlen don diyagoya i ka i gari don i da la k'i da tugu n'o tɛ ko ni kumana ko i na minɛ ka bila so ni finɛntiri t'a kɔnɔ dakurunya kelen k'a dɔn jamana de tilalen don tilayɔrɔba fila ye bi minnu ko ko waɲɛ ka ɲi ani minnu ko ko cogo tɛ ko la nka bi maa caman b'a la ka se k'u hakilinaw fɔ i k'a dɔn kumasow sanfɛ o kama yɛrɛ hakilina dɔw b'a la ka di minnu na a bɛ fɔ mun ma débat contradictoire kumaso caman bɛ bi k'a daminɛ renouveau la ka se i k'a dɔn Africa Blue ani kɛnyɛrɛye kumaso wɛrɛw ma minnu yɛrɛ bɛ maaw wele furancɛrɔ faga maaw cɔ a la minnu y'u dɛmɛ maaw ye ani minnu yɛrɛ ko ko waɲɛ man ɲi ka kuma di u ma nka olu ka hakilinaw kanu cogo o dulonnen don fɛn min na o ye bɛɛ n'i ka kuntilenna minnu ko donatɛmɛ faga ka ɲi bɛɛ b'i ka maa kɔ tubabu b'a fɔ min ma ko chacun derrière son quelqu'un ko ninnu b'a ɲini ka kɛ o ye nka min kɔni ye jamana ka hɛrɛ ye jumɛn ye baaraw ka taa ni o tacogo kɔni de ye o bɛ se ka kɛ hakilina ye minnu bɛ se ka don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ o ko kelen yɛrɛ nasiratigɛ la jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko cadre d'échange pour une transition réussie ni o ye tɔnjɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu ka hakilina ye furancɛrɔ faga ɲɛli ye olu kɔni ye u kantigɛ da yira kantigɛ da mun na u ko k'a daminɛ février kalo tile 25 ma se ka ban ko o ni 27 in tɛmɛna waati kun fɔlɔ minnu fɔra charte fɔlɔ fɛ ko olu kɔni fɛ maa minnu bɛ faga kunna olu ka faga ladiriya kɔni banna olu tɛna olu jate jamana marabaaw ye ten ko olu b'u jate cɛ sonsoronin ye misi pannen ye a kunna ko a kɔni bɛ kɛ o fɛ la hakilina min bɛ yen n'u kɛlen don k'o fɔ fɔlɔ k'o ye u bɛn'u ka dusumakasa jira ka muruti fari da ka ɲɛsin an ka jamana maa minnu bɛ yen n'u b'a marali la hakilina kuma dɔw bɛna di an ka bi don kibaru kɔnɔna la an ka jamanaden dɔw bɛ yen minnu fɛ ko tɛ o ye olu y'a jira k'a fɔ
ni hakilina ye min tɛ se ka to ko n'u bɛ taama fɛn o fɛn kɛ walima n'u bɛ hakilina minnu kɛ u k'u jija a bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya kɔnɔ nka ko n'a bɔra sariya kɔnɔ k'a kɛ olu ka jate la ko yɛrɛmabila ye ko o bɛ se ka na ni kɛ min tɛ bɛn yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ ni maa ninnu bolo ka u ka nin hakilinaw yira i k'a dɔn kalo tile 25 mana se ni o ye marisi kalo ye waati nata de bɛ se k'o cogoyaw jira an na nka k'an bɛ donni minɛ i ko bi a kɔni kɛlen don donnatɛmɛ fanga kɔnɔ ŋwara fili bɛ a kɔnɔ minnu yɛrɛ ko taacogo man d'u ye fiyewu n'u b'a fɛ yɛlɛma ka don a la a dɔw yɛrɛ bɛ ka jalaki bi maaw kan minnu yɛrɛ fɛ olu bolo ko transition gɛlɛya ye olu ye k'u b'a ɲini olu fɛ u ka hakilina ɲumanw di finitigi ninnu ma u bɛ se ka jamana mara hali bi ni hakili jɔnjɔn ye jamanaden bɛɛ ka bɛn ani kelenya o kadira kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko kɔnɔ faralen ka mago tɛ ɲɔ bɔnni na dɔw yɛrɛ fɛ fanga bɔsira olu la a n'a kɛ ni dunda gerennen don ko olu ka sumakasaya kun y'o ye a kɔni bɛɛ ni hakilina don a ko la minnu bɛ ka ŋuɲɛ ɲimi ka ɲɛsin donnatɛmɛ fanga hakilinaw ma yala hakilina min bɛ k'u bila a la min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye ko jamana kanu de don olu ɲɛ bɛ jamana la taacogo min na ko a taacogo man di u ye nka maa yɛrɛ bɛ ka wale kɛ ni min ye a ma min fɔ jagoyalen don k'o bato sabula o ye ale ka hakɛ ye o y'a ka fɔta de ye nka jamana kɔni bɛ taabolo min na a bɛ ɲɛ cogo di o fɛɛrɛw ka sigi waasa Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ o cogoya min na o kɔfɛ fana ka aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni di nasaratigɛ la a yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni b'a la ka kunnafoni di baara sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bi a ma sɔrɔla k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni kunnafoni di yamaruya lakika b'u bolo kan ka kunnafoni di kunnafoni bɛ di cogo minnu na u kɛlen don k'o kalanw kɛ ani ka lakɔgɔliw sɔrɔ kosɛbɛ o kama kunnafoni bɛ se ka di k'a dalabɛn a bɛ magoya min kɛ jamanadenw kunnafoni ni jamana taa ɲɛ na o baaraw ka kɛ ko nka k'a sabu kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kunnafoni tɛli di bɛɛ bɛ fɛ a ka dɔn ne bɛ nin kalama walima bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn ne fɔlɔ de ye nin kunnafoni di o kɛlen don sababu ye maaw kɛlen don ka page sugu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ bi bɔlɔlɔw sanfɛ min ma min y'a don min walima ni min y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ fɛ nin ye kibaruya dita ye walima ale fɛ nin baara bɛ fɛ o bɛ na i sigi o b'o ɲɛfɔ walima o b'o sɛbɛn jaw bɛ taa fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'a dɔn bi bɔlɔlɔ kɛlen don panparanpaki ye bi min bɛɛ b'i sɔn i ta fan maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu sigilen ka lamɛnni kɛ olu yɛrɛ bɛ kamana gan mɛn k'a fɔ diɲɛ kelen ye tiɲɛ ye nin ko la bɛɛ b'a di ka taa i ka nafa sɔrɔ sira fa fɛ a dun yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni di cogo fila t'a la sariya dɔ ni taabolo dɔw b'a kɔnɔ a kan ka di o hukumu kɔnɔ i maa o maa i bɔra o hukumu kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ i bɛ dasago fɔ ni dasago sɛbɛnna ani hakilina sɛbɛnna nka k'i tɛ ka kunnafoni baara di a di cogo la min ye ka bɔlɔlɔ dalabɛn a kunnafoni di cogo ɲuman o ka se ka lafaamuya wa maa minnu yɛrɛ b'a baara la u k'a to u ka dɛmɛ k'u bila sira ɲuman kan o fana laɲini kɛlen don debi bɛ a ta b'a bolo hali kunnafoni na hakili juru tiɲɛna ale bɛ fili kunnafoni di baara la sabula maaw ka don i kan k'i hakilina yɛlɛma walima k'i kunkolo ma yɛlɛma ni fɛn ye walima nafolomafɛnw ye a bɛ fɔ min ma manipulation olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka hali kunnafonidila hakika ka baara gɛlɛya kuma tɛ maa min bɛ yen ni e tɛ foyi yɛrɛ dɔn kunnafonidi yɛrɛ sariyaw mun kan ka fɔ mun man ka fɔ jumɛn kan ka kɛ hali waati gɛlɛn kɔnɔ kunnafoni kan ka di cogo di a bɛ fɔ min ma la diffusion de l'information dans la période de crise waati gɛlɛn kɔnɔ kunnafoni di cogo b'a la a bɛ tɛntɛn a bɛ suma a bɛ bɛrɛbɛn cogo di nin bɛɛ jateminɛw kan ka janto kɛ olu la waasa maaw bɛ se ka jamana basigi tasuma kana don hali bi n'a ka bi ko tɔw la sanga kɛra 15 ye coyi sisan dani nɔ min ye an filɛbaa minnu bɛ yen bi n'u bɛ u ka bureau kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ mobile kɔnɔ min ye an ka commissariat fɛn o fɛn bɛ Mali la a premier fara a deuxième ni a fɔ ka taa se 20e ni 19e ma k'a commissaire ni policiers mun bɛ circulation na ko u ni sɔgɔma ka taa se BC mɔgɔw commandant min bɛ brigade de merci la n'a ka jama an ma ɲinɛ BJ yɛrɛ ani BAC brigade anticriminel ani forçati élément ko ne ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi Fanta Tumota ni tun ye wulikajɔ filanan ye donc kibaru ta ko filanan kɔnɔna o kunnafoniyaw tun ye nin février kalo tile 14 donc kibaru di sɛbɛn ɲɛfura fɔlɔ ye fasiri jumɛnw ma na fasiri ka ca bi kosɛbɛ a kɛlen don kulubali musonin ye an ye dɔw woloma ka bɔrɔ minnu nungalani ka ja dɔɔni arc-en-ciel ale fɔlɔ de kumana arc-en-ciel ko remaniement ministériel de la 3e phase de transition marquage à culotte entre Choguel Maïga et Abdoulaye Diop ko transition ale yɛrɛ kɔni
tako sabana gamuna ko ministry yelema ko nasara tigaw la na ke ni ministry nyemaya ko gonyaw ka ko shogel ni able job ko ni me nyengene boni nongo gune na nywanye o ko la arkansheli ma ko ni nganye fura folo yo yebi alternance olu kele do ka zolinda jamana kuntigi Assimi Goïta kan ko Assimi désormais entre les marteaux et l'enclume 4 propositions pour se tirer d'affaire ko transition nyemaya ko be yininga ke doni donc comment ye Assimi bolo bi kuma l'alternance manko ko lu buga haklina mirike ka haklina jonjon nani di ko o biseka ke sababu ye ka aboni wati gole kono ko fe la preuve dans l'outil ale kumana ale ko l'amorce de la détente diplomatique coup d'arrêt à la visée va en guerre de Shogel minye ka do ani je jamana ni nyanche be chogo minani sigi gole ale kuma kaun ani hakilina gole una ko ni mga zolinda ko nyaw kan ka hakilina minye akoka jamana ministre nyama Shogel ka lob sogoma jona kumana lob ko péril des forces terroristes face aux paramilitaires russes, déclin d'une tutelle française au Mali ko bolo mana bolimbe ka do la kana bolo were munu nip ma ba nga jamana kono ko ma bise ka fo ko niye français ka o ka ayire ma horon ya bolo gangale mi me anga jamana kan ka nga devaye ko o ko koni kunche wati ye niye le 22 septembre olu ko Sahel les chaos refondateurs ko anga jamana nunu konna ikado dankari ni jakoya bingani wale mumina dankari olu kumale do oko koni kan kofe fana les pays koko non reconnaissance des autorités de la transition ben le cerveau promet une tolérance zéro aux détracteurs qui sortiront le mois de mars ko munu kele do ka fo ko tunana anga jamana marabaw la ko don wati natawla ko ben le cerveau koni no hadama ben jaraye ko ale koni ko ma o ma mana o bisi wasa walike ko tana dola ko matna bo mano wa hinetna ke mana o ko konnala le focus yezolinda minye ka do Alassane Dramane Ouattara ani Dr Boubou Cissé Kampi ko puma kan jatigi ndado biga fulo lu kunka ana mpa kuna oto na nyenyini kofe les repères olu mana olu ya obla o dakoro kelina puma kan jatigi ndami me bololo safe les pousse olu ezolinda Dr Shogel Kanko Shogel futur candidat de la jeune ko yala Shogel de binake finitigila kauka cheboy wati natawla wa nyengali tomu be les pousse konobi les zeniti balais ale koko sanctions contre le Mali. Le Sénégal va-t-il se désolidariser ou accepter de périr ko Mali be nyakili minen konobi ko yala Sénégal bina ifo shika bo CEDEAO jamana to kokoro akola wa Sénégal bina to uka jamana ere ka bla de kono ni nyaki kola wa ngali to mi ko ni semeli to bi l'indicateur ba bela jele barabla bi oluko ko coopération internationale. Le Danemark suspend son aide au Mali ko sigata la ko Mali ni Danemark chebi ko Danemark kaw ko ni kele doku ka deme bietege peu Mali koni kono ya o ye indicateur ga nyefura folo ye ni dona kono bi na kono ko sebe koro fam saka mugani nani o dafara no wati na renouveau kuma so kono ya noni me danse gi biso ko mandaina donki waru la yani anga laben kuraw ke meni mebi na shini ni alama anga jonya jo ana nyon solo kene kaya no fata tumota oui ka fo ko munu me selila bini oye ko mamunu be ni oluka ko tabulo jale nyanye ni olu hakina o ye kelenye hali ni ya sura chaman lone do natani fe ni yere ko shika wala e na takado jumeni madame Mabi kadoa woni fe to dala to da wala zanterige tanto le yoko chamo amana mure faji ona ka didema ya kono kaba o ya tonda no ale yaro gole ya meme o kambi o ye ola ni amure ko ni ibe tu sori nyeswe ametanya be unafondiga fe nyafura fola la selu tunyenye akono na kiwari obe wala bi deserve oli wetane go isu cravate olubi bi gafe la seluke Alexis ale bisimila wakati sera Alexis ko ale maso amaso fami mabi tene doina anje kala me musa bangali ka kuma barala aywa mo lablalen do énergie du Mali moko bolo
ni ni courant facture u b'a fɔ ko tile 2 wali dɔgɔkun de b'i bolo ka taa wari sara nka olu b'a fɔ i kan ka taa sara waati min na o y'a sɔrɔ e m'i ka facture sɔrɔ fɔlɔ ayiwa maa t'i bolo i bɛ se ka a fɔ min ye sɔrɔna don yɔrɔ t'i la e de ni énergie courant baaralaw bɛ kɛlɛ la don o don u b'a fɔ courant kan ka sara yanni tile 25 cɛ tile 30 de e b'i ka facture sɔrɔ e bɛ se ka dɔn cogo jumɛn na ko i kan ka sara yanni nin waati in cɛ nka i mana t'o fɛ yen tuguni ayiwa kuma fɔ yɔrɔ t'i bolo ni énergie mɔɔw m'a lajɛ courant tigɛ foyi ma bɔ a la nka sɔngɔ foyi ma bɔ o la o n'a ta bɛɛ wari sara fɛnɛ kɛmɛ salatu tigɛ ye ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis Masso ni yɔrɔ in ma faamuyali ko ɲuman o bɛ Alexis ka kuma ninnu sanfɛ an bɛ Musa Bangali fo a ka don o don wulikajɔ la ka se ka Alexis ka kumakan ni jaw fara ɲɔgɔn kan ka na yira kanubaga jamakulu la anw ka bi ma welele an bɛna o bisimila fɛn bɛ tali kɛ Ibrahim Tamegala ale bɛna bisimila sɔgɔmada in na an ka don ma welelen don ka bɔ cadre des partis regroupement pour une transition réussie kɔnɔna na u ka kuma lasela don a bɛna bɔ ka laseliw kɛ fɛn bɛ tali kɛ cadre kɛlen don ka mesure minnu ta marsi kalo tile 25 o kɔfɛ ayiwa a bɛ o laseliw kɛ Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Ibrahima Tambega i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. Ibrahim e ye cadre des partis et regroupement olu ka kuma lasela ye porte parole. O yɛrɛ don. Dɔgɔkun tɛmɛnen aw ye aw ka lajɛ dɔ kɛ aw ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ye laɲini damadɔninw kɛ. Awɔ. Nka maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko a baara ninnu bɛna kɛ cogo di ka sɔrɔ ka aw y'a fɔ k'a fɔ ko ni kalo tile 25 tɛmɛna marisi kalo k'aw tɛna jamana ɲɛmɔgɔw lakodɔn aw bɛna mun kɛ. Ni tɛ i ka ɲininkali la. A ka di n ye jɛɲɔgɔnw tɔgɔ la. An ye ɲɔgɔn ye mun kɛ samedi tɛmɛnen. Pardon araba tɛmɛnen. Décision minnu bɔra o kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ jama ye ka segin a kan ka fɛrɛfɛla tigɛ jama ye fɔlɔ. O de nafa ka bon kosɛbɛ. Décision 6 belebeleba bɔra an ka dongo ɲɔgɔn ye kɔnɔna la. Charte relecture ko min bɛ sen na. Anw ko a relecture bɛna kɛ taabolo min na a bɛna kɛ cogo min na anw ma jɛn n'o ye anw b'o rejeter. Sabu o relecture a charte a sigira sen kan jamaw de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan coup d'état tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ bon an ka bɛn nin kan o ka kɛ transition taabolo ye. Donc o projet de relecture na a bolo dalen don sisan a tɛ ka kɛ sigikafɔ kɔnɔna la a tɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna la anw ma lasigi parce que an bɛɛ de ye jamana in den dɔ ye jamana in bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an bɛɛ de amina ko don donc anw ma jɛnna o bɛ fɛ ka relecture kɛ cogo min k'a sɔrɔ bɛɛ sigimafɔw ma kɛ anw ma jɛn n'o taabolo ye. Projet de loi électorale min fana bɛ yen nɔ ni o tun bɛna fɛ ka bila ba la ka sɔrɔ sigikafɔ ma kɛ. Anw ko o man ka kɛ o taabolo la a ka kan an bɛɛ ka bɛn projet de loi dɔ kan o ka adopter jamanadenw politiciens ni société civile jamana ɲɛmaaw bɛɛ bɛnna mun kan bɛɛ sɔnna mun kan o ka bila ba la. I y'a fɔ cogo min na fana an ko n ko ni autorité minnu bɛ sen na bi anw m'a fɔ dɛ. Charte fɔlɔ mun sigira sen kan o de y'a fɔ o de ye délai de la transition définie maliyɛndenw de sɔnna a ma ko nin transition in a bɛ daminɛ nin wagati a bɛna laban nin wagati yan'a a ban wagati cɛ jamana ɲɛmaa minnu b'a transition kunna u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa kalatafili ka se ka organiser lakana ka sabati kalatafili ka organiser jama de y'i bila baara dɔ la ka délai dɔ d'i ma. Ni o délai sera a tɛ ko cadre de ko anw dɔrɔn ma jɛn n'a ye tɛmɛ ka kɛ o délai kan maliyɛnw de ko charte dire ye nin de ye délai ye nin de ye n'o wagati sera n'o wagati sera an bɛɛ de ye maliyɛn ye donc n'o wagati sera an minnu bɛ yen nɔ
n'u u tɛ fɛ ka taa ka sɔrɔ délai min dira u ma o wagati sera n'u tɛ fɛ ka taa an t'u reconnu o fana ye sariya taabolo de ye o fana ye démocratie yɛrɛ sinsin kɛlɛ taabolo de ye an ko an tɛ u reconnu à partir o délai mana tɛmɛ donc n'o délai in tɛmɛna baara min confié u la u ma se k'a kɛ maliyɛnw jigi min da u kan u ma se k'olu bila ba la donc a ka kan autorité kuraw ka bila en place parce que des fois il faut être réaliste parce que élection a fɔra ko élection bɛ kɛ le 27 février élection tɛna se ka kɛ le 27 février donc an bɛ don réalisme cadre kɔnɔ yen nɔ comme a tɛna se ka kɛ sûrement délai kura de kan ka bila en place mais jama bɛnna mun kan yana ni jamana wɛrɛ o CEDEAO ni communauté internationale ka mankan k'a la maliyɛndenw an ka sɔn a ma k'a fɔ autorité de la transition kura ka sigi danaya ka da olu fana la comme minnu bilala ɲɛma layidukan min dira olu yɛrɛ layidukan min di k'u b'o timɛ u ma se ka kɛ donc an bɛ sɔn ka autorité kuraw de sigi k'a fɔ olu ɲɛna an tun ye fɔlɔ minnu bila baara la u ma se ka kɛ zen an ka kan an bɛ fɛ ka délai kura créer bila en place anw dɔrɔn tɛ dɛ n'an ko anw an maliyɛn bɛɛ de don. mais est ce que o t'an na segin kɔfɛ Tamega. non a t'an na segin kɔfɛ u bilala baara min na k'u ka élection kɛ délai min fɔra k'u ka baara kɛ o kɔnɔna la u ma se k'a kɛ ni mɔgɔ y'an na segin kɔ olu de y'an na segin kɔ o minnu bilala jamana bɛɛ sɔnna a ma ka dana ta ka da u kan coup d'état tɛmɛnen kɔfɛ an coup d'état dénoncé o k'a tun man ka kɛ o maintenant an donna réalisme kɔnɔna la an donna pragmatisme kɔnɔna la k'a fɔ bon comme a kɛra ji bɔnnen an ka wagati dɔ di ninnu ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an ka segin retour dans la légalité constitutionnelle kɔnɔ kalatafiliw ka organiser jamana ɲɛmaa ka choisi maliyɛnw fɛ i b'a fɔ 91 maliyɛn wɛrɛw sara cogo min pour que démocratie kana kɛnɛ kan donc o baara dir'u ma u ma se ka kɛ ni mɔgɔ y'an na segin kɔ ni mɔgɔ bɛna an na segin kɔ olu de bɛna an na segin kɔ anw tɛ fɛ ka kɛlɛ tiɲɛ o anw tɛ fɛ ka transition réussite tiɲɛ o a kan ka ɲɛ cogo min an bɛ k'o de fɔ o de la an ko ko ka délai kura sigi ka autorité kuraw sigi danaya ka da olu kan jama bɛɛ ka sɔn minnu y'an ka autorité de la transition kuraw ye objectif mun kan ka do asigné olu la u ka asigné olu la u k'u jija cogo bɛɛ la u k'o bila ba la. ayiwa Tamega ni o ma kɛ aw bɛna mun kɛ. duurunan bɛ yen wɔɔrɔnan bɛ yen duurunan tɛ dɔwɛrɛ an ko CNT min bɛ yen bi a ka ci bɔ a ka ci po CNT kura ka sigi kuraw ka don a kɔnɔna la u kan ka baara minnu kɛ parce que hali o CNT fana tun kan ka baara minnu kɛ jama ye danaya min ta ka da u kan o baaraw ma se ka kɛ yanni u ka baaraw kɛ baara min b'an bɔ dingɛ kɔnɔ u y'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma fɛn minnu bɛ maliyɛn yɛrɛ tɔ diviser ka maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na donc o baaraw ma se ka bila ba la an k'u ka CNT ci ka CNT kura sigi délai min bɛna di ko ka transition tɔ continuer ka élection organiser o CNT kura in bɛ ka baara k'o kɔnɔ ani ka chronogramme électoral dɔ bila sen kan chronogramme b'a yira nin wagati in de la an bɛna élection organiser an bɛna kalatafili kɛ président sigi bɛ kɛ nin wagati in na député sigi bɛ kɛ nin wagati in na n'an y'a fixé dès maintenant parce que depuis ninnu nana fɔ bi u baara fanba tun kan ka kɛ élection organiser ani lakana ye maa si ma mɛn u da ko nin don an bɛ fɛ ka élection organiser a bɔra tile damadɔ n'an y'a mɛn de k'u bɛ fɛ ka transition prolonger wagati dɔ ko san 5 wagati dɔ ko san 7 san 5 ko ye mandat démocratique normal le transition kɔrɔtɔ an nana wagati kunkurunin de la an tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ to yen ko san 5 ye mandat complet de. mais ni o ma kɛ aw bɛna mun kɛ ka sɔrɔ kɛ démocratie fana ni bɛ yamaruya dɔw di mɔgɔw ma aw bɛ mun kɛ. e yɛrɛ y'a fɔ e yɛrɛ kuma fɔ i ko ko démocratie bere t'anw bolo k'a ta maa kama marifa t'anw bolo k'a ta maa kama anw tɛ maa nɛni na o t'anw jogo ye anw tɛna fɔ fana k'an hakilinata ye mais minnu ma sɔn o ma olu ye maliyɛn jugu ye anw de ye maliyɛn ɲuman ye i b'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka kɛ anw na cogo min bi o tɛ démocratie kɔnɔna la sariya ye mun yira anw bɛ wuli ka jɔ kɛ o de kɔnɔna la sariya de y'a yira gafe dɔ de sɛbɛnna ko ninnu ka transition délai dan ye nin ye anw b'o gafe in de kɔ mali constitution ye fɛn minnu fɔ anw b'o constitution in de kɔ anw tɛ bɔ sariya kɔnɔna la anw bɛ wuli ka jɔ k'o kɔnɔna la pour le moment an y'an ka laɲini kɛ ɲɔgɔn ye wɛrɛw bɛ bolodalen don an bɛ laɲini mun kɛ n bɔra ka point minnu fɔ an kan ka taa nin lasegin kɛ quartier kɔnɔnaw la communes kɔnɔna la ani région na bamakɔ yan an bɛna meeting ba fana organiser an ye décision minnu ta k'a fɔ jama ye an bɛna kɛlɛ o kɛlɛ kɛ walasa an ka décision ka se ka respecter an b'a kɛ sariya kɔnɔna la ladiriya kɔnɔna la anw tɛ maaw ye maa minnu bɛ fɛ ka fitinɛ créer jamana in kɔnɔ mais an hakilinata
jamana in hakili mun b'an na a kanu mun b'an na an bɛ fɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ maa si de tɛ yen ni i bɛ se ka anw bali k'o kɛ parce que an fana ye maliyɛnw de ye an fana ye maliyɛndenw de ye an fana bɛ wulikajɔ la depuis san caman walasa mali ka bɔ dingɛ kɔnɔna la an b'a kɛ ladiriya kɔnɔna la an b'a kɛ sariya kɔnɔna la wulikajɔw bolodalen don wa an bɛna kɛ. Ayiwa Ibrahim Tamega yani o don cɛ an bɛ i fo k'i waleɲumandɔn n'a tɔ kɛra cogo min don ni don an bɛ n'i wele k'a kibaruyaw ɲininkali k'i la an b'i fo. Merci beaucoup k'aw an lamɛnbaa bɛɛ fo ka renouveau baarakɛla bɛɛ fo radio so ani télévision so maaw. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim Tamega on a bima wililin tuno ali cadre porte-parole a bora ka nyafoli ke mesure mumbe ubolo ani uka haklinantaw famial ko nyuma ko be nyini bela jelen fe isa ka basibe ali kuma sola soro amna nyogala soro wala li ale kene kan soni isa ka basibe in sokoma fanta tomota ni son jalemba clé saba para ke balia kofe ka naka baraka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye nisɔndiyaba ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ fɛn o fɛn. A diyara bɛɛ lajɛlen ye k'i bisimila bi kɔni ye tɛnɛ ye bi ye dɔgɔkun daminɛ ye. Siga t'a la. O la an na ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan kabiri an dontɔ an y'a ɲɛfɔ kanubagaw ye k'a fɔ bi e ka walawalali bɛna tali kɛ kumasen min kan o de ye déontologie ye. Déontologie ye fɛn sugu jumɛn ye an y'a suganti kun jumɛn de la ka n'a ɲɛfɔ kanubagaw ye a sugantira okumu jumɛn kɔnɔna la sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ. Kaba sɔgɔmade da walawalali o bɛ tali kɛ déontologie ka kanubagaw kɔrɔtɔlen don sabula an mɛnna k'a fɔ d'abord ɲɛfɔli kɛ an ye déontologie yɛrɛ kɔrɔ jumɛn ye fɔlɔ. Tubabukan mɛnna olu b'a fɔ a ma ko le terme déontologie vient du grec déontos qui veut dire devoir. Dans son sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail. D'accord, il y a clé. Ko déontologie kɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'a basun bɛ ta grec kan de la a bɛ fɔ a ma ko déontos o yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan o ye kɛta ye le devoir i kan ka min kɛ kɛta donc ko n'i ye a ta ka jateminɛ bakuruba fɔ la k'a bɛ min ko fɔ o ye ka fɔ i ka ca hukumu kɔnɔ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka baara hukumu kɔnɔ an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an ka kɛtaw ye min ye an yɛrɛ kan ka min kɛ ka min wajibiya an yɛrɛ kan k'an pɔrɔ an yɛrɛ kan ka min kɛ an ka baara kɔnɔ a bɛ tali ko la donc déontologie i b'a mɛn ka caya mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara kɔnɔ ka caya o ye anw kunnafonidilaw i b'a mɛn anw ka baara kɔnɔ i b'a mɛn solonalidonbaw fana ka baara kɔnɔ mais tuma dɔ la i b'a mɛn fonctionnaires fana ni ka baara hukumu kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la majɛw bɛ kɛ olu dɔw ka baaraw la tuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko i tɛ k'i ka baara kɛ déontologie kɔnɔ i tɛ ka baara kɛ a fɔlen don k'i ka baara kɛ hukumu kɔnɔ ka jamanadenw nafa ɲa ka se hakɛ ma i tɛ ka baara kɛ hukumu kɔnɔ nka déontologie kuma caman ani kuma dɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ye jumɛn a bɛ fɔ o ma ko éthique éthique et déontologie éthique ye min ye danfarani fitinin b'u ni ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ k'ale bɛ i bɛ sigida min kɔnɔ ani i bɛ milieu min kɔnɔ par exemple n'i ye groupe renouveau ta on vit en société an b'a dɔn k'a fɔ anw fɛ yan nɔ chrétiens bɛ yan nɔ silamɛw bɛ yan nɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu tɛ seli u tɛ foyi kɛ nka ka se ka baara kɛ o société o milieu kɔnɔ ka bɛɛ bonya i ka baara kɔnɔ kana kuma o kuma e de sigilen bɛ barokɛyɔrɔ la ka soit ka silamɛw lagosi ka silamɛya lagosi walima ka chrétiens lagosi ka chrétiens lagosi walima k'i sigi kuma o kuma a minnu kɔni bɛ boli sɔn na o bɛ bɔ i ka éthique hukumu kɔnɔ dans la vie en société o éthique bɛ o hukumu kɔnɔ nka déontologie o bɛ baara cadre kɔnɔ aw minnu ye profession kelen ye aw ni mun ka kan aw ni mun ma kan o de la déontologie yɛrɛ baara dɔw hukumu kɔnɔ o bɛ a kɛ sɛbɛnfura yɛrɛ a fɔ o ma ko code de déontologie o bɛ kunnafonidilaw ta kɔnɔna la tɛmɛsira dɔw de bɛ tɛmɛsiraba dɔw bɛ yen nɔ kunnafonidi baara bɛ ta o hukumu kɔnɔ wajibi don i bɛ tɛmɛ ni olu de ye a bɛ fɔ o ma ko code de déontologie de la presse n'i bɛ kunnafonidi la i kan ka kɛ o hukumu kɔnɔ par exemple dɔgɔtɔrɔw fana fɛ yen nɔ o dɔ bɛ yen nɔ olu ta yɛrɛ bɛ taa fo ɲɛfɛ fo kalekasiɲɛ yɛrɛ bɛ olu ta la k'a yira k'a fɔ a n ye nin kalekasiɲɛ kɛ tant que ne bɛ dɔgɔtɔrɔya la n tɛ nin baara in sɔsɔ n bɛ nin baara in kɛ a zɛrɛ ni jɛ ka nin cogoya ta n tɛ banabagatɔ woloma n t'a dɔn ta n t'a bɔ ta olu yɛrɛ b'u kalan o ta kan a bɛ fɔ o ma ko serment
o de la olu bɛ kɛ agent assermenté ye donc o bɛɛ bɛ don déontologie hukumu kɔnɔna la fanta tuma n y'a f'i ɲɛna ko nka ni muni dɔ ka surun ɲɔgɔn na tuma o tuma n'o bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ éthique et déontologie. Ok kaba an bɛ gɔrɔnin kɛ an bɛ virgule kɛ ka don kunnafonidilaw olu ka kadiri kɔnɔna la ni o y'a sɔrɔ la kunun tun ye 13 février ɔ hali ni bɛɛ t'a kalama maa caman b'a dɔn k'a fɔ o don kɛrɛnkɛrɛnnen o ye arajow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen o la déontologie y'a suganti kun jumɛn na. Komi na n y'a sugandi i yɛrɛ y'a fɔ kabi san 2011 UNESCO ale de bɛ don ninnu don kɛrɛnkɛrɛnnenw sugandi k'a jateminɛ nin baarabolo in walima nin fɛn masina fɛn dɔ min ni don dɔ kan ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma walasa ka mɔgɔw hakili la kunun ka ɲɛsin a ma an b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔw tɛmɛna arajo ye degaba kɛ dugu minnu na arajo dɔ bɛ yen a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ la a b'a fɔ ko Milkolin o arajo de kɛra sababu ye ka balawuba wuli Rwanda k'a sababu kɛ jumɛn ye mɔgɔ dɔ ni quartier dɔ kɔnɔ mankan tun bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔ y'i sigi antenne na k'a fɔ arajo la ka siya dɔ fɔ ko o siya mɔgɔw bɛ ka siya dɔ mɔgɔw faga bɛɛ faga ka o fɔ antenne kan o fɔ antenne kan siya dɔ in mɔgɔw minnu y'o kibaruya mɛn olu fana yurula dɔ ninnu kan o kɛra ɲɔgɔn faga de ye fo ala mɔgɔ da kɛ ten tɔ mɛ a da bɔra arajo dɔ de la diɲɛ maa y'i sigi ka jateminɛ ko arajo ye fɛn ɲumanba ye a bɛ lamɛn côté bɛɛ fɛ hali sunɔgɔbaga ani média si tɛ kelen ye internet n'a ka mandiya n'a ka maɲumani ciya bɛɛ a tɛ arajo bɔ ka sɔrɔ kɛ n'i ko k'i ka internet kalan f'i ka wajibiya k'a lajɛ de mais arajo i b'i da ka i ka arajo k'a la wagati min n'i kunna ka bɛn i bɛ kunnafoni dɔ sɔrɔ arajo bɛ lamɛn k'i to position bɛɛ la a bɛ lamɛn k'i to fɛn bɛɛ la i b'i to mobili boli la mobili boli tɛ se ka télé lamɛn arajo ye fɛn ɲumanba ye nka jateminɛ kɛra ka fɔ arajo n'a fɛn ɲumanbaya bɛɛ fiɲɛw bɛ a la fiɲɛ minnu fo an ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn don min ni an bɛna hakilina miiri kɛ arajo kan ani ka mɔgɔw hakili laraw ye minnu ye arajo baarakɛla a n'a lamɛnnikɛlaw walasa u ka se k'u janto o de la 13 février taara k'o kɛ san o san o bɛ kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin arajo ma o ni kunnafonidi don tɛ kelen kunnafonidi don o ye 3 mai fo mɔgɔw k'o danfara dɔn kunnafonidi bɛɛ lajɛlen que ce soit presse écrite que ce soit audiovisuel que ce soit olu bɛɛ lajɛlen o ye 3 mai mais don kɛrɛnkɛrɛnnen de dira arajo don o de ye 13 février ɲinanta san o san n'a taara kumasen dɔ de bɛ taa ɲinanta kumasen min taara c'est très important a kumasen ko la confiance danaya jateminɛw y'a yɛrɛ ka fɔ bibi in na danaya bɛ ka bɔ arajo kumakan ka dɔɔni dɔɔni presse écrite ni fɛn tɔ ninnu olu ka crédibilité bɛ a nɔ la mais a bɛ b'a fɔ arajo manipulation bɛ ka caya parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko arajo nafa ka bon kojugu donc mɔgɔw donna manipulation na arajo kɔnɔ mɔgɔw donna manipulation na an yɛrɛ b'a fɔ kuma o kuma kɔkan arajo ninnu ɲɛkan arajo ninnu kɔnɔna arajo ninnu reproche dɔ bɛ bɛɛ la arajo renouveau mɔgɔw arajo tantɔn mɔgɔw arajo donc ce qui fait que confiance danaya ka segin arajo a n'a lamɛnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ du o de bɛ na ni an ye déontologie la an ye min choisi ka sɔrɔ kɛ n'i y'i ka danaya tiɲɛtɔ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i bɔra i ka déontologie de kɔnɔ arajo baara fɔra cogo min ko e ye o dɛnɛn kɔ sago arajo baara fɔra k'a fɔ ko i k'a lajɛ fɔlɔ arajo kunnafonidi yɛrɛ baara basun ye min ye information sensibilisation divertissement kunnafoni ladamu ani ɲɛnajɛ kunnafoni o basun kan ka kɛ mun ye n'i bɛ o baara kɛ cogo o cogo f'i k'a dɔn fɔlɔ mun kɛra a kɛra min jɔn y'a kɛ n'i ye olu damadɔnu dɔn à partir de là i bɛ se k'i yɛrɛ yamaruya ka baara in kɛ nka o baara bɛɛ hukumu kɔnɔ fanta tomuta yanni i ka kɛ kunnafonidila ye i ye jamana dɔ de den ye jamana bɛ lahalaya dɔw kɔnɔ ni jamana b'o hukumu kɔnɔ kunnafonidi baara ye e yamaruya ka fɛn dɔw de kɛ nka n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni gɛlɛya b'a kɔnɔ i bɛ wajibiya ka recours kɛ fɛn dɔ la o fana ye kunnafonidi baara dɔ ye a bɛ f'o ma ko autocensure
k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko masina bɛ yen nka ni ne y'a fɔ a nafa bɛna kɛ jumɛn a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn a bɛ mun ɲɛ an ka jamana a bɛ mun tiɲɛ an ka jamana ye k'i ban k'a fɔ i b'i poron i yɛrɛ kan k'i poron i yɛrɛ kan o ni a bɛ se ka kɛ i bɛ se k'a fɔ ni kunnafonidila wɛrɛ don a bɛ se k'a fɔ mais n'a kɔlɔlɔ min wulila peut-être que i bɛ se k'i défend k'a fɔ bon ne ka kunnafonidi baara de don n tɛ n yɛrɛ privé a la wa droit b'i bolo wa a yamaruyalen tɛ kiiri tigilamɔgɔw fana fɛ ka kunnafonidila diyagoya ko jɔn y'a f'i ye ko f'a k'o tigi fɔ a fɔ ma ko source mais i yɛrɛ de b'i sigi k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ ne ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ ou bien ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ lahalaya min kɔnɔ ni ne ye nin fɔ a nafa bɛ kɛ jumɛn ye donc kuma dɔw la kunnafoni dɔw fɔbaliya nafa ka bon n'a fɔli ye fanta an ka baara in ka gɛlɛn o de la n y'a fɔ k'a fɔ ko confiance parce que confiance pourquoi n'i ye danaya ta ka jate minɛ danaya fana bɛ dépend mɔgɔ minnu b'i lamɛn lamɛnbaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni a ka position don sujet o sujet mana na n'a fɔra ko dɔ kɛra ɲamakɔrɔ sisan mɔgɔ 3 bɛ yen nɔ mɔgɔ fɔlɔ o ye a kɛra minnu ka carré kɔnɔ mɔgɔ filanan o ye a kɛra minnu ka carré kɔnɔ olu dɔ la kelen y'a fɔ mɔgɔ min mɔgɔ sabanan o ye mɔgɔ min y'a kunnafoni kunkurunin mɛn dɔrɔn olu 3 bɛɛ bɛ n'u sigi sɔgɔmada fɛ ka Isa Kaba Sidibe makɔnɔ ko lala ko min kɛra koba min kɛra ɲamakɔrɔ sini ko Isa Kaba Sidibe bɛna a da don a la a kɛra minnu ka carré kɔnɔ n'a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna ne tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ale kan min fana ni o carré kɔnɔ mɔgɔ dɔ min tɛ dɔn ye o y'a ɲɛfɔ ale n'a ka version o ni min sigilen don olu ka version tɛ kelen i t'a sɔrɔ majɛni fitinin b'a la o ni ne fana tɛ niveau kelen na min fana sigilen bɛ ka ne b'a kɔnɔ walasa ka détail kɔnɔ ninnu si tɛ niveau kelen na n'i y'o ta k'o jateminɛ ni ne nana ka na kuma fɔ sisan a kɛra min ɲɛna a zɛrɛ ni jɛ kan ale bɛna confirmation de ɲini est-ce que tiɲɛ fɔla don parce que ko in kɛra ne yɛrɛ ɲɛna n'a jɛngɛla dɔrɔn n b'a minɛ ale bɛna n'o ŋaniya de min fɛnɛ ni version dɔ fɔra o fɛnɛ bɛna ka na a lajɛ mɔgɔ min y'a fɔ ale ɲɛna o ni Isa Kaba ta n'an k'a lajɛ n'u ye kelen ye foyi tɛ min bolo o kɔni ne b'o kunnafoni donc nin 3 bɛɛ ne ka kan jija ka to nin 3 bɛɛ de ka danaya kɔnɔ kunnafonidi baara gɛlɛya n y'o misaliya ta o bɛ se ka kɛ hali jamana ko la i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ bi na fanga cɛ furancɛ fanga ka d'o ye a ninkun yɛrɛ la dɔ fana bɛ yen nɔ fanga cɛ furancɛ fanga man di o ninkun yɛrɛ de dɔ bɛ o bɛ camancɛ la ale mɔgɔw ka position tɛ kelen mais ni na ka na kuma fɔ bɛɛ bɛ a kuma ta a b'a arranger cogo min kuma dɔw la mɔgɔw bɛ na u hakilinaw bɛ u la u bɛna kunnafonidila la mais o b'a sɔrɔ u yɛrɛ ka position b'u la kaban u bɛna ka na soit ka na tɔ dafa walima ka ba ye u bɛ n'o 2 de kan kunnafoni dɔ bɛ ne bolo n bɛna ka na a lajɛ tuma dɔ la ni Isa Kaba bɛ nin ɲɔgɔnna fɔ a bɛ ne tulo sago fɔ i jɔ sɔgɔmada in na n bɛ Isa Kaba de lamɛn n tɛ sɔn ka karisa lamɛn parce que o bɛna kuma dɔ fɔ min bani donc o b'a sɔrɔ o tigi ka position de y'o ye o bɛna ne lamɛn walasa k'a réconforter mais ne ma taa o ka o sira kan don o don dɔrɔn a b'a fɔ k'i tɛ se foyi kan k'a cɛ ni yɛrɛ bɛ ka jɛngɛ ko non ko mɔgɔ d'accord Kaba yalima bi na fɛn bɛ tali kɛ déontologie la yalima a bonyanen don kunnafonidi baara kɔnɔna la kunnafonidilaw fɛ wa ni o y'a sɔrɔ la a bonyanen tɛ mun de kan ka kɛ walasa ka kow dalabɛn kunnafonidi kɔnɔna na an kana na bɔ sariya kɔnɔ an kana na bɔ sariya kɔnɔ fɛn fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ o ye majɛw bɛ an ka sɛbɛn furaw la bɛɛ jɛra n'a ye ne y'o fɔ majɛw bɛ kunnafonidi sɛbɛn furaw la majɛ belebeleba na kɛ min ye sisan o ye fɛn kura dɔ donna la ni o ye bɔlɔlɔw ye bɔlɔlɔw kɛra sababu ye diɲɛ laban kunnafoni cari siraw olu kɛra sababu ye bɛɛ fɛnɛ donna fɔlɔ ni hali ni formation kun t'i la ni kunnafonidi formation kun t'i la n'i kun nana k'i bɛna baara kɛ arajo la i tun bɛ se ka san 1 kɛ sigilen mɔgɔ dɔ kɛrɛfɛ kuma tɛ d'i ma mais bi i bɛ na 1 semaine i bɛ yɛlɛma ka kɛ kunnafonidila ye tant que ni téléphone b'i bolo forfait bɛ sɔrɔ i bɛ na dɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn k'a dɔn direct bɛ kɛ cogo min o dɔgɔkun nata i yɛrɛ bɛ t'i ka téléphone branché k'i sigi ka tɔgɔ dɔ da i ka page la donc o ye kunnafonidi baara gɛlɛya fo k'a kɛ déontologie fan si tɛ yen nɔ ka sɔrɔ kɛ kunnafonidi baara dɔ b'a fɔ ko ni i ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma la kunnafonidi baara la sisan n'a ye fɛn fɔ min ni sababa tɛ bɛn i kan k'a lajɔ k'o yɔrɔ rectifier mais bi na bɔlɔlɔ karamɔgɔw n'u t'o kɛ fiyewu yɛrɛ u bɛ t'u sigi dɔ ka salon kɔnɔ o bɛ mɔgɔ dɔ t'a tɔgɔ ma k'a neni ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ a ma
olu t'a fɔ k'a fɔ ko comme karisa tɛ yan nɔ an k'o tɔgɔla kuma bila an ka kuma i yɛrɛ bɛ la convaincre olu t'o fɔ k'a sɔrɔ ni mɔgɔ min tɛ yen nɔ kuma dɔ la il faut énormément faire attention o tigi tɔgɔla kuma fɔ u bɛ bɔ o tigi fɛ yen nɔ dɔ in ye fɛn fɔ min ma o bɛ taa o tigi fana fɛ k'an kana kuma di a fana ma o tɛ depuis a bɛ ka cɛ tɔgɔla kuma parce que mɔgɔ minnu bɛ k'e lamɛn wagati min a bɛ ka cɛ tɔgɔla kuma il n'est pas sûr k'a fɔ ko n'e taara cɛ fana fɛ k'o mɔgɔ kelenw bɛ kɛ lamɛnli la donc i y'a tɔgɔ tiɲɛ ka ban diffamation il faut faire énormément attention ni mɔgɔ donna mɔgɔ ko kɛlɛ mɔgɔ ko kumaw ni fɛnw na k'a tigi lajɔ o ye déontologie jɔsenba dɔ ye ani fɛnɛ n'a bɛ ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye hali n'ale ka domaine dɔ don mais e yɛrɛ sɔmina k'a fɔ k'a bɛ ka kuma dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ k'a lajɔ k'a fɔ a ɲɛna ayi nin tɛ nin bɛ nin cogoya la o b'an ka mɔgɔw jɛ kojugu donc o y'an bɔ an ka kɛtaw hukumu kɔnɔ an y'an ka kɛta caman to yen nɔ k'a sababu kɛ n'an tilala interview la a tigi bɛna 1000 ou bien 2000 min di o ye an ka baara caman tiɲɛ. A ma nɔgɔn k'an ka jateminɛ an ka to kunnafoni sariyaw kɔnɔna la sariya min fɔra k'an ka o bato an ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na an kana na kɛ sababu ye ka tasuma bila an faso la walima ka tasuma bila maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ situation arrangebaga ye an kana k'a tiɲɛbaga ye. Tiɲɛ don o yɛrɛ de ye kuma nafamaba yɔrɔ ye an ka kɛ a dilanbagaw ye sensibilisation an kana k'a tiɲɛbaga ye ni si ce n'est pas nécessaire a t'a kun bɔ i k'a fɔ. O bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmukan na kaba kuma ani folikanw. Foli dɔrɔn k'a di Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio baarakɛlaw an yɛrɛ a nege minɛ minnu nɔfɛ a bɛ hakili jigin Si Solomani Si a bɛ hakili jigin Abdurazak Mɛnta a bɛ hakili jigin Daba Tunkaraw la a bɛ hakili jigin Boubacar Bagayogo Bagaza a bɛ hakili jigin ne yɛrɛ donna radio baara la ale de kanu kama. An ka foli belebele baba ye gata ba kan segukaw fɛ yen nɔ super gata ninnu an bɛ yɔrɔ ni yɔrɔ de tagama ka taa an ɲɛda ninnu kan dɔrɔn tellement que radio tun ye mystère ye an bolo an bɛ fɛn o fɛn ye radio baara in daminɛ anw ɲɛ an b'u bɛɛ fɔ e fana y'a daminɛ radio de la. Siga foyi t'a la halisa an b'o radio kelen kan an b'o radio kelen kan ka sɔrɔ ka mɔgɔ anw ma na télé y'anw sɔrɔ sira la mais anw nana radio an y'a daminɛ radio la an y'a daminɛ radio la ka sɔrɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ télé la. Isaka wa k'i fo diɲɛ baara o baara n'i y'a kanu a ka ca Ala fɛ i b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na don o don sɔgɔma ɲinini ni walawalali baara ɲɔgɔn tɛ radio baara kɛ dɛ yan'a ka télé baara. D'accord. A ma deli k'o f'i ye. A ma deli o kelen ni to kalama n kɔrɔkɛ dɔ mɛ to radio so baarakɛla kɔrɔ don. An ka foli bɛ Sidina Umaru Keyita ye ka Keyitakaw bɛɛ lajɛlen fo Sidina ale tɔgɔ la sabula ale ye Keyitakaw ka représentant ye an fɛ yan nɔ renouveau la. An bɛ Keyitaka bɛɛ fɔ ani Keyita radio bi kɔni ne ka foli bɛ radio de. An ka foli ba b'u ye fɛn bɛ tali kɛ Wasolokaw fɛ n'an b'a olu bɛɛ fo olu fana bɛ an ka jɛmukan in k'a la ne bamuso wo an ka mɔgɔw bɛɛ bɛ jɛmukan in lamɛn radio Wasolo de sababuya la an b'u fo. An ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye n'an donna Keyita kɔnɔna la MC Dara ka bɔ radio Kunanja FM na an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma le grand MC ka bɔ Peace FM na kaba radio so baarakɛla belebeleba dɔ a ye sangaba sɔrɔ halisa a bɛ ka continuer ka sangaba sɔrɔ an bɛ a baarakɛɲɔgɔn Umaru Mariko Umar Cɛfin Mariko OTM ala ka ciden an b'a fana fo. An ka foli bɛ a ye nin yɔrɔ la an bɛ foli di Sarafilu Kulibali ma k'a sɔgɔlen don an na ko ani sɔgɔma an b'a na cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Ismaël Traoré ale bɛ san an ka foli belebeleba ye. Honorable Jara Suba ko ka foli d'i ma ani Yakuba Sise Tɔmɔtukaw fɛ.